ରକ୍ଷେ ହରିତ ମାରିକି ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣପୁର ଗାଁର ଅଞ୍ଜନା ମିର୍ଦ୍ଧା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରତିକାନ୍ତ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ରାଜନଗର ବନ ବିଭାଗ। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ହାବଳ ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକର ମାଙ୍କୁଆ ନାଳ ନିକଟରୁ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 5 ଦିନ କାଳ ନଦୀ ପାଣି ପିଇ ଗଛ ଉପରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗର बोट शब्द शुणी डाक पकाइथिले उभय। डाक शुणी वन विभाग तांको निकटरे पहुंची उभय को उद्धार करिबारे सफल होइछि। प्रथमे गुप्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं परे राजनगर मेडिकल रे उभय को चिकित्सा पई भर्ती करा जाइछि। किंतु वन विभाग किछि लुचाइबा को जाई कोनोसी स्पष्ट सूचना देई नाही। कोन पई मां ओ पुओ जंगल को जाइथिले ता आमे जानि नाहु बोली कहिछि वन विभाग। भितरकनिका जातीय उद्यान निषिद्धांचल मध्यकु किपरि मां पुओ कंकड़ा धरिबा को गले ताकू नै अनुमति किए देला सन्देह सृष्टि होइछि। बाट मुंडरे पाइल नथि तो से पे माछ धरि के बाट मुंडरे पाइल से पे रहि जाय भारी डर रे बुधवार दिन जाय। हां कोन हला तापर बाट पाइल ना कोन करी आ भीतर बुली बुली गच्छ ऊपर रहिली भारी डर रे। आइलो तापर खाइला कोन पानी पी के ता भीतर कोन केमिति बुली के जीव जाना नै ना। समान कहीं जाय ना आमी बताला बेले कहू नथले आपण मान पतारथले भी कहू नथले कहीं लागिला ସେମାନେ ସେଠୁ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ନା 3:30 ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପାଇଲୁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସି ପୁଣି ବାହାର କଲୁ। ବାହାର କରି ପୁଣି ବୋଟରେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ନା 5 ଦିନ ନାହିଁ ସେମାନେ କହିବା କଥା 3 ଦିନ ବୋଧେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଧରିକି ମାନେ ଦେଖିକି ପାଇକି ଆଣିଲୁ। ନା ସେ ଆମକୁ ତ କିଛି ସେ ବାବଦରେ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ। ସେମାନେ वन विभाग कोन करथिला ନାଇଁ ସେମାନେ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଖବର ମିଳିଲା ଯାଇକି ସେମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଗଲୁ।